अरे भीम आम 2 वर्ष है गाँव में पड़ी अच्छा ना जी जोड़े चलीगले। सत्य शुभ मल्लिक केते मजा करते आम से भी पलैला। अरे तमें तो आम मेन सांग सन्या भूली गलानी ताश आम केते खेलुथिले। हाँ रे सबू पलैले नाई कथा मन पड़ जाए। हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे को सिंधु करे देलो लुचेई को सिंधु करे देलो लुचेई हे समय नेहुरा होची अली मु करुची मो पिला दिन मते दियो फेरेई मो पिला दिन मते दियो फेरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई। बेत माड़कू डरी बही बस्तानी धरी लुचिची केबे जाई आंबो तोटारे केबे नई पठारे उठा रे बेसी राति हेलानी चल जे जा घर चल। राहुल तुम 3 जन घड़ी बुझल बाती बेरा सुन कौन अच्छी आंध्रा रोज रे आंध्र से भल रील बनाऊँ से क्या खेल देखेल कहीं सांग देखिलु कोड आइलैंड उन्हें वाले बीज रे सन्याटा तो होय सन्याट रे आई एम सोनिया हु आर यू मोहाल मांडा तो हमरे चिनी पालू गांव पे पड़ी रही देख मैं आंध्रा जाकर 50,000 मोबाइल छड़ी आई कोना 5 कैमरा रे आंध्र मिल जी अंतरा मिल जी देखो ना यार मैं जोड़े कैमरा और 5 जोड़े कैमरा अंतरा मिल जी यार फोन डोंट टच माय मोबाइल ऐसी मोबाइल धरने का तुम्हारा औकात नहीं है। देख मैं आंध्रा जाकर सेलिब्रिटी होकर आई। हां तू ये गलो देख रे की बाहर बनलो तू इधर अरे अरे और वीडियो जा कोड बनू जी दे मेरे मोबाइल में बारिश हो रहा हूं मैं जाकर सब कुछ रे की बाला बाबा 2 वर्ष आंध्रा गला जा इंग्लिश फेडी इंग्लिश को फेडी इंग्लिश को अरे इंग्लिश को जान दी को जी टेंशन गाने न जरा मासे हमर बळे रूप हो जो दिन दिन एटा आई जो देखो स्टाइल क्या मासे जाऊ Over 1 month later. अरे राहुल से सन्याटा कोआल रे काई तार एते रील बनउला टाटा एते टाटा से पकोला काई ता तो देखा नाही ता टोटल घर बाहर नेले कुपा गला से हां मुंह लाग देखु देखु सब इंस्टा हो जेबे ता इंस्टा से आसुनी देखा जा नाही
କଣଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସିଏ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ତାର ପଇସା ନାହିଁ। ରିଚାର୍ଜ କରିବା କଥା କେଉଁ କହୁଥିଲି ଘରେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଅସୁବିଧା ହେଲାରୁ ମୋବାଇଲଟା ବିକି ଦେଇଛି। ସତ ନାହିଁ ନା? ହଁ ରେ ହଁ। ଆଉ ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ଚୋବନି ଆଉ ଇଂଲିଶ ମାସେ ତଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ହିନ୍ଦୀ ହବ ବୋଲି। ହିନ୍ଦୀ ହବ ବୋଲି ମାସେ ତଳେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା। ଷ୍ଟୋରି ମାରୁଥିଲା। ଆରେ ତୋର କାଇଁ ରେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ ପକଉଥିଲୁ ତ ରିଲ୍ କାଇଁ ସବୁ ଏଇ ରିଚାର୍ଜ ସଜାଇ ସିଧା ସିଧା ତ କଉ ବୋଉରୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗ୍ରୁପ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଟା ବିକି ଦେଇଯିବା। ସତେକିରି ବିକି ଦେଇଛୁ ମୋବାଇଲ? ନାଇଁ ନା ନା ଓଡ଼ିଆ କେଁ ଭଲ କରେନି ସତ କେତେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ କହୁଥିଲୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ କେଁ ଭଲ କରେନି? କେତେ ଇଂଲିଶ ତ କହୁଥିଲା ସେଦିନ। ଆଇଲୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟା ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲୁ। ଇନଷ୍ଟାର ପଳେଇଲୁ ରେ ବାଧିଗଲା ରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ପଳଉଛୁ। क्या है रे सोनिया तोरो? अरे क्या कौन खेली कर किए खेली करछे? अरे ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆସିଲେ ମୋବାଇଲ ନାଁରେ ଦେଖି ହେଉଥିଲି ଆଉ ମୋ ଘରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦେବି। ବନ୍ଧୁ କଲେ ବନ୍ଧୁ ହେଲା କାରେ ପିଲାଟା କେଲି करछ? ଆମଦି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଯେତ ଆଇଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖେଲା କେଲି କାଲା ଇଂଲିଶ ଚବେଲା ଆମ ଫେଡ ଇଂଲିଶ ଫେଡ ହିନ୍ଦୀ ଏବେ ଆମେ କେଲି କାଡେ କାମ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତମ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ରାଗ ହଉ ସାଙ୍ଗ ତ ମାଫ କରିଦେ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାଦିନର ସିନ୍ଟା ଅଛି ଯାହା ଭଲ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।